নমস্कार जोहार। आज आसामे ऑल रेकर्ड करलो मेघा झुमर ये विश्व दरबारेও आज मेघा झुमर पहुँचेलो। आज बहुत बहुत আমি স্বাগতম করছি নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়া আর হিমন্ত বিশ্ব শর্মাকে आज बहुत बहुत ধন্যবাদ দিচ্ছি যে আমাদের এই গোষ্ঠীটা যে আগুয়াই নিয়ে যাচ্ছিল একটা খেপ লিছে ইয়ার কারণে আমি বহুত বহুত ধন্যবাদ দিচ্ছি। যে তাই জানি আসাম আর ভারত সংস্কৃতির বহুত আগবঢ়া। आज आदिवासी के संस्कृति विभागे जे बहुत जे आगुवाई लेखছে आज जे आदिवासी जनगोष्ठी के जे समग्र विश्वबासी आज झुमर संगे आज परिचय हईल। बड़ हजाय स्टेडियमे एक भारत सरकार बहुत भल एक पदक निल। 8888टा नाचनी ढुलिया नाचाय ऑल विश्व रेकर्ड करल। सुंदर परिवेश सुंदर झुमुर देखाइल।